La tarda d'ahir, 25 de febrer, l'auditori de la Fundació Joan Maragall al carrer València de Barcelona va acollir una conferència organitzada per la mateixa fundació sota el títol «L'Islam a França l'endemà de l'11 de gener de 2015. Reptes, perills i esperances en el país de la laïcitat». L'encarregat de presentar l'acte va ser el president de la Fundació Joan Maragall, Josep Maria Carbonell, el qual va destacar la voluntat permanent de la Fundació d'establir un marc de comprensió i diàleg interreligiós. La conferència va ser a càrrec del delegat episcopal per les relacions amb els musulmans de la diòcesi de Lió, Vincent Feroldi, el qual va parlar davant d'una vuitantena aproximada de persones, entre les quals hi havia personalitats com el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell, el comissionat d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona, Ignasi Garcia, o el president honorari de la Fundació Joan Maragall, Antoni Matabosch. Al principi de la seva intervenció, Feroldi va introduir el concepte de nova islamització com a resultat, entre altres coses, d'una reafirmació de la identitat en societats en canvi permanent. Cette nouvelle islamisation va venir finalement de manière forte par les moyens de communication, par cette possibilité avec son iPhone, sa télévision, de se brancher directement sur les chaînes satellitaires qui vont diffuser entre autres, un islam wahhabiste. Després d'aportar diverses dades numèriques sobre la situació dels musulmans a França, Feroldi va explicar les diferents corrents d'aquesta religió que conviuen al seu país, parant especial atenció a la vessant violenta dels salafistes. Aujourd'hui en France, beaucoup des salafistes, ce sont des jeunes, et des jeunes qui malheureusement ont été confrontés à l'échec scolaire, ont été confrontés à des difficultés familiales. Et donc ce qui va les intéresser dans le discours salafiste, c'est finalement ce discours de rupture avec cette société occidentale dans laquelle ils ne trouvent pas leur place, dans laquelle ils se sentent rejetés. Et de la même façon, d'altra banda, va referir-se a la dificultat de trobar una representació real de l'islam a França com un problema important i en aquest sentit va aplaudir la iniciativa que justament ahir va posar en marxa el govern francès. La nouvelle du jour, c'est la création d'une instance de concertation qui intégrera des responsables religieux, des universitaires, des hommes et des femmes que l'on estime représentatifs. Pel que fa a la utilització dels mitjans de comunicació per part d'organitzacions terroristes, el delegat episcopal va alertar de la necessitat de no confondre l'islam polític i l'islam espiritual, deixant-se enganyar pel fet que aquestes organitzacions utilitzin conceptes de la religió musulmana. Le choc de ces images fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à distinguer. À partir du moment où ces personnes utilisent un langage pseudo-religieux, pour beaucoup, ils voient à travers ces actes des terroristes, malheureusement, une religion. En aquest sentit, Feroldi va distingir entre l'islam identitari, l'islam de ruptura i l'islam com a confessió, sent aquest últim capaç de viure en el context de laïcitat que tant caracteritza la França actual. Cette laïcité qui n'est pas une exclusion du religieux, mais une laïcité qui garantit à tous les citoyens, quelle que soit leur conviction philosophique ou religieuse, de vivre ensemble dans la liberté de conscience, la liberté de pratiquer sa religion ou de ne pas en pratiquer, l'égalité des droits et des devoirs. Per acabar, Feroldi va remarcar la necessitat de conèixer-nos entre nosaltres, sobretot dins el món pluricultural i pluriconfessional en el qual vivim. Citoyens du monde, nous avons tous à nous questionner sur notre capacité à faire société. Récemment, un psychiatre français, Jean-Pierre Lebrun, écrivait que notre société est malade de ce que ceux qui la constituent n'arrivent plus à faire société.